waktu Tuhan. Jadi ini topik yang dikasih ke saya. Trusting God's timing. Kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, saya coret timing. Why? Karena sebetulnya trusting God is enough. When you trust God, His timing will make sense. Regardless. Dan ini tugas saya pengen teman-teman lihat, di seluruh Alkitab, ini topik yang muncul. Regardless of the time, if you trust God, He promised peace, Dia menjanjikan damai, Dia menjanjikan kebahagiaan, providence, Dia menjanjikan rest, istirahat. If we trust God, so kata-kata yang paling penting dalam sharing saya hari ini sebetulnya adalah, do we trust Him? Do we trust Him enough? And that's the biggest, itu adalah masalah terbesar dari seorang Kristen. Why? We know God is there. We know Jesus was born 2,000 years ago. Kita tahu Yesus dilahirkan 2000 tahun lalu. Tapi begitu ada masalah, semua itu hilang. Kita tidak yakin, bahwa kita punya Tuhan yang memegang seluruh kontrol alam semesta. Dan ini bukan cerita. Pada saat kita mulai berpikir, Alkitab itu kan cerita, that's our biggest issue. Why? It's not stories, ladies and gentlemen, reality. Musa membelah laut, kita bilang tsunami, jadi ketarik. Ya, maksudnya orang ada yang bilang seperti itu. If you keep on doing that, your faith will be gone. Orang-orang kalau tidak punya faith, you cannot trust God. If you cannot trust God, you cannot trust His time. Why should I trust His time if I don't trust my God? So, saya akan bahas trusting God. Dan saya akan bahas timing. Karena menurut saya ini menarik. I mean, you know, right now kita punya ChatGPT, right? Yeah? So, I do a lot of brainstorm, Pak Purwa, dengan ChatGPT to make sure I don't go astray in a way. So, look at this statistic. I don't know if you can see. Tapi waktu disebutkan 700 kali di dalam Alkitab, King James Version. Dan, by the way, I got this in like 5 seconds. So, that's the beauty of ChatGPT. Look at that. Context of the word time, ya mungkin kita perlu dim a bit. Ya. Context of the word time in the Bible, itu pecahannya, teman-teman. Dan sebetulnya yang saya pengen tunjukin, kalau kita gabung judgment and warning, salvation and redemption, prophecy and anointed times, that's 51%. When God talks about time, He talks about salvation 51% of the time. Jadi saya pengen membuat satu kesimpulan yang saya ingin taruh di depan, biar teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, waktu Tuhan itu sebetulnya berhubungan dengan keselamatan. Pada saat itu berhubungan dengan keselamatan, regardless of what happened down here, as long as He save you, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan itu konsisten di seluruh bagian Alkitab. Dan saya sangat merasa itu masalah kita. Kenapa? Alkitab sudah bilang itu berkali-kali, tapi kita selalu setiap kali masalah muncul, aduh gimana ini? Gimana ini? Saya bisa makan gak besok? Saya bisa bayar sewa gak besok? We need to trust Him more. We need to trust Him more. So, 51% is salvation context. Pada saat Alkitab menyebutkan waktu, ini adalah salvation context. Let me give you one big deal. Jeremiah 29:11, ada yang hafal? Itu sangat populer ya. Jeremiah 29:11. For I know my plans toward you, not to harm you, but to give you future. When it talks about the context of time, future, he mentioned something about prosper in the middle. But when he talks about future, time, it's actually talking about salvation. The plan of God is always to save all of us. So, kalau kita sudah mulai mundur ke belakang dan melihat konteks waktu Tuhan adalah mengenai keselamatan, everything else that happened, you know, the song said, turn your eyes upon Jesus, and everything will grow strangely dim. Pada saat kita mulai melihat kepada Tuhan, semua yang terjadi di bawah sini
Lagu itu bilang, it will grow strangely dim. mulai nggak kelihatan. Masalahnya sekarang kita fokus kepada semua masalah kita, kepada semua rencana kita. So, waktu Tuhan sebetulnya berhubungan dengan keselamatan. So, let me give you another context. Look at this. Galatians 4. When the fullness of time had come. The Bible, Alkitab berkata mengenai waktunya telah penuh. Apa itu? Waktu Tuhan penuh. Apa yang terjadi kalau waktu Tuhan penuh? God sent forth His Son. Tuhan mengirimkan anaknya. Pada saat waktu Tuhan, kalau kita bernyanyi tadi, waktu Tuhan adalah yang terbaik. We need to understand, di Alkitab, waktu Tuhan, it's about sending His Son. Why? Pada saat Yesus mati di kayu salib, it is finished. The salvation is guaranteed to those who believe. That's why kalau kita baca Roma 1, ada konteks yang bilang, God let some people go. Why? Some people, if God save them, masuk surga itu kutuk teman-teman. Kenapa? Ya, kalau nggak suka worship, di surga worship terus. What you want to do over there? After one week, the street of gold will look normal, right? I mean, maybe sekarang kita nggak pernah lihat street of gold ya. If you live in streets of gold, the streets of gold will look, mungkin hari pertama, wah, minggu pertama, bayangkan kalau kayak gitu tapi nggak mati-mati. What will you do? So, the context of salvation is God will try to save everyone, but if you don't want it, God also, with His love, akan membiarkan kalian pergi. Why? Kalian akan benci Dia di sana. Jadi teman-teman, disinilah saatnya kita mencintai Tuhan, belajar mencintai Tuhan. Why? Itu yang akan kita lakukan the whole eternity if God saves us. Look, when the fullness of time had come, God sent forth His Son to what? To redeem. Waktu Tuhan diciptakan oleh Tuhan untuk mengirimkan anaknya. Dan by the way, this is a fun thing about the Bible. Pada saat Yesus bilang, Peter bilang, Tuhan berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? Yesus berkata, 77 kali. Ya, actually dia bilang 7 kali 70. Tapi menurut beberapa scholars, 70 times 7 artinya dalam konteks saat itu 70 tambah 7, artinya 77. 77 itu apa? That's Jesus' generation. From Adam melahirkan. Adam, Seth nomor 2. Terus. Jesus is 77. Jadi pada saat Yesus bilang 77, He talks about, I will forgive. I will forgive. Jadi Yesus dikirim pada timing yang tepat, generasi yang tepat. Why? It's been planned by God. The Bible said even before we sin. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, waktu itu sudah di-plan oleh Tuhan. To redeem those who are under the law so that we might receive adoptions as sons. So, saya hanya ingin sekali lagi establish bahwa pada saat teman-teman lihat waktu Tuhan di dalam Alkitab, saya ingin percaya waktu Tuhan, think about salvation. Because that's His ultimate goal. Kalau teman-teman gak percaya, ini saya nggak tahu, ada yang pernah dengar Gen Z Bible? Gen Z Bible, it's pretty interesting. Look at this. Luke 19, saya ingin establish bahwa God's timing is aligned to God's mission. Gen Z Bible, Luke 19. So like Jesus went into Jericho and just cruised through the place. So like there was this dude named Zacchaeus, blah, 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 blah. You know the story, Zacchaeus. And, in Gen Z Bible, they paraphrase almost everything. Just to make it relevant ya. Biar teman-teman Gen Z merasa, oh keren nih Alkitabnya nih, gue pengen baca nih. By the way, you can read it, it's free. But look at verse 10. When you encounter, pada saat kita ketemu sesuatu yang holy like this, you don't mess it up. You don't paraphrase. The Son of Man came to find and rescue what was lost. And I like it. Why? If that's His mission, then whatever happened in your life,
will have something to do dengan cara dia menyelamatkan kita. Pada saat kita berhadapan dengan masalah, aduh Tuhan tolong. Mungkin itu adalah kesempatan untuk kita diselamatkan, atau Tuhan menyelamatkan orang lain melalui kita. Bisa saja keputusan yang kalian ambil saat itu menyelamatkan orang lain yang kalian mungkin bahkan tidak tahu. Jadi I really love this. Pada saat kita tahu ini misinya Yesus, ini misinya Tuhan, I'm safe. Why? He wants me to be safe. Bapak Ibu sekalian, kita jangan berpikir pada saat kita masuk ke surga suatu hari nanti Tuhan Yesus akan berdiri di pintu dan bilang, aduh untung kamu selamat loh. Kamu segini lagi loh. No, why? He wants us to be there. He wants us to be there. He wants us to be there. Jadi kita harus merasa, wow, if God wants me to be there. Romans 8 put it in a nice word. He said, if God is with us, who can be against us? Dan itu dalam konteks keselamatan. Siapa yang bisa bikin saya nggak selamat? Dan di dalam Alkitab cuma ada satu cara, yaitu menolak diselamatkan. Jadi I love this. When we talk about God's timing, it's aligned with His mission. And if it's aligned sama misinya Tuhan, wow. Waktu Tuhan akan menjadi yang terbaik. Why? I will be saved. Kalian tahu itulah mindset dari para patriarchs, prophets. Why? Paul said, "Dad, where is your sting?" Why? Kalau dia mati, happy. Why? Bangun-bangun ketemu Yesus. Jadi nunggunya jadi makin pendek. Dan bagaimana setan menyerang orang-orang seperti itu? Nggak bisa teman-teman. Kalau kita mindsetnya sudah seperti itu, the world bring it on. What problem do you have with me? I will trust my God, even if I die. And I will share you, dan saya akan share beberapa hal. Dan mungkin teman-teman merasa, aduh ini sangat dramatis ya. Kenapa harus sangat dramatis? Kenapa kita nggak bisa berbicara? Karena Alkitab punya misi untuk menyelamatkan saya dan saudara. The whole Bible is written so you can know God that can save. Okay? So the Son of Man came to find and rescue what was lost. Dan look at this. Pada saat kita berbicara mengenai waktu Tuhan dan kita sekarang berbicara dengan konteks yang lebih relevan, aduh saya kan punya plan. Saya pengen pekerjaan saya lebih baik. Saya pengen bisnis saya lebih baik. Saya pengen sekolah saya lebih baik. Saya pengen plan saya berhasil. Dan ini sangat aneh teman-teman. Karena ada banyak contoh di Alkitab yang sebetulnya orang-orang yang, ya makanya kata-katanya di sini, the hidden pattern of God. The elevated nobodies. Think about it. Yusuf, nomor 2 di Mesir. Firaun bilang, kecuali engkau bersabda Yusuf, gak ada yang bisa lakukan apa-apa. Full control of the whole Egypt. Dari penjara ke tahta, hitungan hari. Why? Because that's how God works. Kalau Tuhan bisa menggerakkan Yusuf seperti itu, let me ask you, kira-kira Yusuf strategi nggak? Saya kerja di corporate, Pak. Kita punya namanya development plan ya. Udah strategi tuh, tahun ini pengen jadi apa, tahun ini kan gitu ya, strategi ya. Yusuf strategi nggak? Nggak teman-teman. Dia hanya percaya Tuhan, that's it. He just trust his God. Even though it looks like going downhill, he still trust his God. Dan tiba-tiba dari penjara Yusuf keluar. Ketemu Firaun. Joseph, unless you move, nothing in Egypt can move. Nomor 2 di Mesir. Daniel was a slave. Budak jualan dari Jew pergi ke Babylon. Kira-kira dia strategi nggak gimana caranya nih biar gue bisa masuk kerajaan ini? I mean you cannot. Why? You are a foreigner. Itu kan kayak orang luar lah ya, misalnya orang Filipina jadi menteri di sini kan ya. I mean it doesn't work. Did he strategize? No. Apa yang Daniel lakukan? He just trust God.
He just trusts God. And that's our biggest issue. Why? We spend so much time strategizing without trusting. Maybe we should trust more before strategizing. I don't say, saya nggak bilang strategizing itu salah, tapi if you strategize without God, it will be so much harder for you. And the most important thing, my first example sebetulnya, dan saya akan bahas ini sedikit. Dia namanya cuma muncul satu kali, teman-teman. Naaman, slave girl. Number one, she's a slave. Number one, she's a woman. At the time, woman. Sekarang kan udah emansipasi ya. Zaman itu woman. You just stay home. Now you're a slave, you're a woman. No status. You live in Assyria. Tinggal di Assyria. Foreigner. Slave, woman, foreigner. Tapi dia bilang, Naaman, if you go to Israel, ada an Elisha that can heal you. That's the only time we hear about this lady. But, evangelist to Naaman, dia menyelamatkan Naaman, dan saya akan argue bahwa dia juga menyelamatkan beberapa bangsa Assyria. Kenapa? Naaman pulang, menurut kalian, Naaman gak bikin noise. Ya, Naaman bikin noise, cuma gak ada aja di Alkitab. Naaman pulang yang semuanya bilang, tadinya kusta, kenapa sekarang sembuh? Ya, Naaman menjadi the first evangelist in Assyria. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Baru, ada orang-orang percaya di luar Israel. I believe one of them will be in Assyria. Why? The faith of one little girl. But look at that. Dan satu hal lagi yang paling penting. Tadi saya bicara kalau waktu Tuhan mengenai keselamatan, yang penting selamat. Yang terjadi di sini bukan masalah. Ya tapi saya nggak mau jadi budak juga misalnya begitu ya. Tapi do you think she stays slave forever? Kira-kira apa yang Naaman lakukan? Nggak ditulis di Bible, by the way. Apa yang kira-kira Naaman lakukan begitu dia sampai rumah? Do you think he will thank this girl? Ya. Nggak disebutkan di Alkitab, tapi saya percaya slave girl ini mungkin menjadi leader. Dan jangan lupa, Naaman ini jenderal. Abang kita ini di military ya. Jadi jenderal is very high. Ini ajudan, he can be the ajudan ya sekarang. Ajudan aja bisa jadi menteri kan. Jadi actually it's she could be Assyria minister loh. Kita aja nggak tahu. Karena nggak dituliskan di Alkitab. Tapi Naaman was very powerful. Number 2 in the kingdom. The Bible didn't mention. Dan kita merasa, aduh kita nggak mau juga jadi gini, jadi budak, jadi kayak sedih banget hidupnya. Tapi kita nggak tahu, begitu Tuhan bergerak dan kita mengikuti, slave woman ini could be one of the most influential person di Assyria. Kita aja nggak tahu karena nggak ditulis di Alkitab. Look at this. My next example. Ya, I talk about Joseph, so I will skip that. Tapi kata kunci yang saya pengen ambil, menyelamatkan Israel dan Egyptians. Dan by the way, bukan cuma itu, semua yang dekat situ. Kenapa? The Arabs, why? Semua yang punya barang cuman Mesir waktu itu. Semua harus beli makanan ke Mesir. Esther, do you think come dari influential family? Royal family? No. Orphan, Bapak Ibu. Orphan. Do you think dia strategize untuk become queen? No. Even if you read the Bible carefully, Esther 2 bilang, yang bikin Esther cantik sebetulnya raja. Kenapa? Semua wanita ini masuk ke camp 1 tahun sebelum ketemu raja. Jadi yang bikin Esther cantik itu sebetulnya rajanya. Jadi kalau kita berpikir, tapi kan Esther udah ada modal, mungkin cantik banget, mungkin. The Bible said, everybody being groomed by the king, baru kingnya pilih. Sama seperti Tuhan menggroom kita. Yang bikin kita cantik di mata Tuhan adalah Tuhan. Look, my next example, dia save the Jew. Dan saya pengen taruh the seed. Why? And this is something important, not mentioned clear in the Bible. Tapi jangan lupa, the seed from Adam, kan Tuhan bilang, keturunanmu akan menjadi penyelamat. Kepada Abraham dia bilang, keturunanmu akan menjadi penyelamat. Jadi ada seed yang diprotek. Waktu zaman Esther, dan saya tidak ada bukti teman-teman, tapi I love to believe God protecting the Jew
di zaman Esther. Kenapa? There's a seed. Kenapa penting? Karena seed itu yang akhirnya turun menjadi Yesus yang menyelamatkan kita. Dan kenapa saya percaya itu? Pada saat Esther bilang, aduh ketemu raja nggak ya, ketemu raja nggak ya? Kalau saya ketemu raja, mati saya. Mati saya kalau nggak dipanggil ketemu raja. Alkitab bilang, pada malam itu, raja nggak bisa tidur. Dan raja bilang, coba bacain histori dari masa lalu kerajaan ini. Dan dia lihat ada orang namanya Mordekai yang pernah menyelamatkan saya. Read your Bible. Jadi, kalaupun Esther nggak mengambil keputusan itu, Tuhan sudah bergerak melalui Mordekai. Why? Because if God cannot use you, He will use someone else to save. To save. Dan itu konteks dari waktu Tuhan. Jadi the seed going through Esther. Ruth is a foreigner. Foreigner, teman-teman. Widow. No money. Kira-kira dia strategi untuk bisa jadi istri Boas? Well, I mean, if you read the story, mungkin ada certain pendekatan ya. Tapi I love it. Why? Tuhan bisa mengangkat dia dari keadaan itu menjadi actually ancestor of Christ. Karena Ruth salah satu dari lineage Tuhan Yesus. Dan the seed, God protecting Ruth because she will be the seed to Jesus. Rahab, she's a prostitute. If you look at the Bible, these people are not super intelligent people, are not super successful people. They just, even if you talk about Rahab, maybe she doesn't trust God, right? But God gave him a chance, saved Israel's spies, and became the seed. Seed Jesus salah satunya lewat Rahab. Daniel and friends, I talk about this. Dari captives menjadi advisor to kings. Advisor to kings, guys. Did Daniel and the boys strategize? No. Mereka hanya percaya Tuhan. Jadi pada saat kita berbicara trusting God's time, it's actually trusting God. Trusting God. Look at this. Let me go faster. Samaritan woman, come on. She was an outcast. Nggak ada yang mau temenan sama dia. Di society, dia dihina. Save the Gentiles. When God see, pada saat Tuhan melihat saudara bisa menjadi saluran berkat untuk menyelamatkan dirimu dan diri orang lain, God will turn on His time on you. Jadi sekarang kalau kita berpikir, kenapa kok kayaknya waktu Tuhan nggak muncul-muncul di saya? Maybe kita belum di jalur menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang. Pada saat kita bilang, Tuhan saya pengen berguna untuk menyelamatkan orang, you will see what God can do. Dan the more God can trust you, the more you trust God, the more He trusts you, semakin tinggi dia akan bawa. Kenapa? Biar semua orang lihat. Kenapa? Makin banyak lihat, makin banyak selamat. Why? It's His mission. Ini misinya Tuhan, bukan misi saya pengen jadi seseorang yang dikenal. No. When you do that, God cannot use you. Why? It's only about you. When you can become the door to salvation to someone else, pintu keselamatan, Tuhan akan pakai. Dan Tuhan akan tunjukkan apa itu namanya waktu Tuhan. Kalian akan melihat, wow. The Bible said, or the song said, showers of blessings. Showers of blessings. Showers of blessings. Slow. Let me go, continue. Mary Magdalene, dia prostitut, teman-teman. Broken. Save the sinners. Tidak disebutkan di Alkitab. Ada, kalau kalian Google, ada namanya The Gospel of Mary Magdalene. I mean, I read it a bit, tapi, susah kalau kita percaya sesuatu di luar Alkitab ya. Alkitab is the one that God already appointed. Tapi dia menjadi misionaris. Menyelamatkan banyak orang. Ceritanya apa? Satu, saya dulu prostitut. He saved me. Dan kita nggak tahu seberapa sukses, seberapa penting dia akhirnya pada saat dia meninggal, seberapa kaya, seberapa dikenal. Tapi
Saya percaya, semakin kalian buka ruangan untuk Tuhan bekerja, Dia akan angkat kalian. Dan let me give you another thing. Pada saat Daniel 5, pada saat raja lagi party, itu kan semua menteri-menterinya ada tuh. Tapi tiba-tiba muncul tangan di dinding, kalian ingat cerita itu? Terus raja bilang apa? Panggil Daniel. Why? Daniel was not there. Why? Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan konsisten. Walaupun udah menteri, that's not my lifestyle. Daniel gak ada di situ, teman-teman. Panggil Daniel. Daniel datang, baru Daniel bilang, mene tekel. So, orang-orang yang selalu percaya Tuhan, bahkan Tuhan angkat ke tempat paling tinggi pun, tidak ada boastful. Tidak ada kesombongan. Why? They know it's about God's mission. Apa misinya? To seek and to save those who are lost. So, all God's moves in the past, in the Bible, Bapak Ibu sekalian, were meant to seek and save all of us. Bahkan kalau kita melihat Tuhan melakukan ini untuk menyelamatkan jalur dari benih Kristus, is actually meant to save me. And it's beautiful. Why? The Bible becomes personal. It's about God trying to save me. Alright, so let me show another extreme angle of trusting God. Look at this. Dan saya ingin teman-teman buka Alkitab kita biar nggak ngantuk ya. Buka Alkitab kita. Saya Alkitabnya pakai phone, by the way. I want to talk about this, right? Kalau kita lihat foto ini, waduh gimana mau trusting God kalau udah siap-siap begini? Takut teman-teman, takut. Waktu saya bikin slide ini tadi malam, Owen lihat, Daddy, why you show this picture? It's scary. Ya, tapi teman-teman, I want to show you, the question is, the casualties of faith atau true heroes of faith. Oke, itu pertanyaannya, oke? Let's go to Hebrew 11. Kalian tahu Ibrani 11, apa isinya Ibrani 11? Saksi-saksi iman. Kalau kita mulai dari atas, orang-orang terkenal semua tuh yang muncul tuh. Abraham, trust God. Noah, trust God. Those guys are famous. I want you to go to the bottom. Let's go. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang I want to start from 36. Dan ini ya sekali lagi saya pengen teman-teman belajar sama saya. Ada yang bisa baca nggak? Just read it out loud. Ibrani 11 ayat 36. Yes. (12) 36, 37. Kalau kalian baca ayat 35, coba 35, Bang Richard. Yes. Look, if you read Hebrew 11, ada ibu-ibu yang menerima anaknya yang sudah mati dibangkitkan, artinya menerima blessings. If you read ayat 34 bahkan, 34, they put out great fires, they escaped being killed by sword, their weakness was turned to strength. Positif. Iman, hasilnya bisa kelihatan sangat positif. Tapi begitu muncul ayat 36, wah ada yang digergaji, ada yang dibakar. Gimana caranya percaya Tuhan kalau bisa kayak gini? Gimana caranya percaya Tuhan? Tapi saya pengen teman-teman lihat ayat 38. Let me read from my version, New International Reader's Version. The world was not worthy of them. Wah, dunia ini bukan tempat mereka. Wow, these people, orang-orang ini yang disiksa, yang diusir dari rumahnya, yang mengalami kemalangan, yang gak pernah sukses di bisnis, yang gak pernah sukses di sekolah. Karena mereka percaya Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan bahwa dunia ini bukan tempat kamu. 39. Semua orang ini dipuji karena mereka memiliki iman, tapi tidak ada yang menerima apa yang Allah telah janjikan.
Dan kalau kita bilang, lah gimana ini? Katanya percaya Tuhan. Saya udah coba percaya Tuhan. Tidak menerima apa yang Allah janjikan. Ayat 40. Bang Richard, read it one more time. Ayat 40. Wow, karena Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kita bilang, waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Begitu kita sampai sini, harusnya lanjut lagu itu teman-teman. Waktu Tuhan, do you know these guys sing when they being burned? The Bible, Kemenangan Akhir bilang mereka nyanyi loh. Why? Karena mereka tahu, it doesn't matter. Dan itulah waktu Tuhan mulai menjadi real dalam kehidupan kalian. Pada saat kehidupan kalian dengan Tuhan bukan lagi transaksional. Tuhan saya bikin ini, Tuhan saya bikin ini, bayar pakai ini dong. Pada saat kehidupan itu bukan lagi transaksional, waktu Tuhan yang sebenarnya akan mulai muncul. Dan the Bible said, I love this. The fruit of the Spirit, love, blah blah blah, peace. Orang-orang yang percaya Tuhan, yang didukung oleh rohnya, kalaupun di dunia ini sial sesial-sialnya, mereka punya damai. Dan itu janji teman-teman. Dan itu janji dan di Bible, dan itu ayat penutup saya. The one who promise is faithful. Faithful, he will deliver. 2 Korintians bilang, even if you are faithless, he's still faithful. And it's amazing, right? Pada saat dibakar, masih nyanyi, waktu Tuhan, sampai pelan-pelan habis. That kind of faith moves mountains, teman-teman. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya iman sekecil ini saja, kamu bisa menggerakkan gunung. Kita bilang, gimana cara? That's our problem. Why? We don't trust Him. Walaupun saya bilang saya orang Kristen, saya Kristen dari kecil. Maybe I don't trust Him enough. Dan itu harusnya menjadi renungan kita day and night. How can I trust Him? In fact, it should be our prayer. Karena Alkitab bilang semua doa kita yang sesuai dengan keinginan Dia akan dikabulkan. We need to start praying. That's why, look at this. Trusting God even if we don't see. My first example, tadi saya udah bilang. Dan saya tanya ChatGPT, berapa lama Naaman pergi dari Asiria? Ternyata bisa dikalkulasi loh sama dia. Kecepatan kuda, kecepatan jarak dari Damaskus. 3 weeks. Bolak-balik 3 minggu. Jadi pada saat anak ini bilang, Naaman ada Elisha yang bisa menyelamatkan. 3 minggu dia gak tahu hasilnya loh. 3 minggu. Kalian pikir, I love to play with my ChatGPT. Give me or deep dive in psychological feeling of this woman. Keluar teman-teman. Number 1, dia slave. The question, what if Elisha didn't deliver? What if Elisha couldn't deliver? Kan dia udah bilang nih. Dan by the way, Naaman untuk pergi ke sana, teman-teman, 1, jauh. 2, resources kan ya. Karena dia kan gak pergi sendiri ya, dia pergi sama timnya ya. Kan itu resources, semuanya kan harus makan, minum, tidur. 3, itu teritori musuh. Minta izin dulu sama rajanya. Kalian pikir, ya itu kan kayak, ini gua Asiria, Asiria tuh kayak bangsa besar saat itu loh. Mereka nyerang-nyerang Israel. Ini raja yang gua serang-serang, masa gua minta izin dia? Ya, egonya kemana-mana. Kalau Elisha, Elisha cuman tangan Tuhan. Kalau Tuhan didn't deliver, do you think the Bible memang gak bilang, wanita ini or slave ini tenang, gak bilang memang. Mungkin juga tegang. Dan saya rasa kalau dia tegang manusiawi ya. Manusiawi. Think about it. Something that diagnosis muncul 3 minggu lagi. Can you trust God like this woman? This woman trust God 3 weeks. Sampai Naaman pulang bilang, wow, you were right. Itu mungkin udah tegang, kapan pulangnya. Dulu gak ada Facebook live, teman-teman. Gak bisa live, hey, you're right. Gak ada. She needs to wait sampai dia nyampe kan. Sampai orang itu balik lagi. 3 weeks. Can you wait God for 3 weeks? Bisa tunggu Tuhan gak 3 minggu? Let me give you another extreme.
And we sing about this tadi. They waited till it looks too late. 3 Hebrew boys, mereka bilang, raja bilang, tunduk kamu. Mereka bilang, we will not bow down because our God can save us. Wow, ini slave, nggak punya modal, bicara sama raja. We will not bow down because our God can save us. Tapi kalian kalau lihat Daniel 3, mereka nggak berhenti di situ. Mereka bilang, even if he doesn't, we will still not bow down. They waited. Mereka tunggu Tuhan sampai kelihatannya terlambat. Udah dilempar. Orang yang lemparnya aja mati, kebakar. Mereka udah dilempar. Semua kalkulasi matriks di dunia ini bilang, it's too late. By the way, kalau kalian baca juga Hebrew 11, Abraham, kenapa dia mau mengorbankan Ishak? Dibilang, Abraham trusted God because he knows God can resurrect Isaac. Abraham tahu kalaupun mati, Tuhan bangkitin lagi. And that's our problem. Why? Kita nggak bisa lihat kekuatan lebih dari manusia. Semua skenario yang nggak mungkin, kita langsung rule out. That's our problem. Why? God loves that skenario. Kenapa? Begitu skenario terjadi, kita bilang, wow, Tuhan, siapa lagi? It shouldn't be me, karena ini impossible. Like these 3 boys. Why do you think God show up? 1, untuk menyelamatkan 3 Hebrew boys. 2, menyelamatkan Nebukadnezar. He wants to save the king. 3, menyelamatkan bangsa Babylon. Karena habis itu Nebukadnezar keluarkan dekret, tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi, Tuhan bergerak, why? To save. To save, He always wants to save. Jadi pada saat hidup kita berantakan, hidup kita bermasalah, that's His best scenario. Why? He wants that. Why? He wants to save you. He wants to save you. Ada satu pastor bilang, you also need to, ada orang yang bertanya, gimana kalau saya tinggalnya di gunung? Saya nggak bisa menyelamatkan orang lain. Saving you is enough. Engkau diselamatkan, satu orang diselamatkan. Dan ini bukan dramatisir, teman-teman. Yohanes 10, meninggalkan yang 99 untuk cari yang 1. Why? 1 selamat, God's happy. Why? It's His mission. It's His mission. I want you to see this with your own eyes. Open your Bible, Markus 15. The story was, Yesus telah mati. Markus 15. Yesus mati hari apa? Jumat. Besoknya hari Sabat. Markus 15, ayat yang ke-46. Siapa Kapresi mungkin bisa baca yang keras. 46. Oke, the Bible talks about a tomb, kemudian ada batu. Kira-kira batunya ringan apa berat? Batunya berat. Ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat, ibu Yusuf melihat di mana Yesus telah ditaruh. Ayat yang pertama Markus 16. Open your Bible. Don't listen to me, I don't have the power. The Bible have the power. Look at your Bible. Apa yang terjadi ayat pertama? The Sabbath day ended. Okay? The Sabbath day ended berarti kan maghrib ya, jam 6 ya. Malam minggu, okay? Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome bought spices. They were going to use them for Jesus' body. Malam minggu belanja. Kenapa? Mereka ingin membalut tubuh Yesus. Kenapa? Saat itu kan gak ada formalin ya. Jadi they need to put spices biar makin lama nih badannya kan. So they wanted to do all these activities. They bought the things that they need. Ayat yang kedua. Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur. Ayat yang ketiga. Look at the biggest question in this story. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya?
Mereka udah beli barang-barangnya. Mereka udah bikin Google Calendar, ketemu ya nanti dikubur jam 3. Mereka udah bikin arrangement that they need. They forgot the biggest problem loh. Siapa yang mau gulingkan batunya? These are women. Even the soldiers need to work together. Siapa yang akan menggulingkan batunya? Lihat ayat yang keempat. Mereka melihat dan batunya sudah. So look at this. They miscalculated, but God already moved. Sometimes kita pikir, oke, kita sudah plan. Aduh, ternyata plan yang paling besar, masalah yang paling besar, kita nggak pikirkan. If it's aligned with God's mission, I love it in the English. It says, "Who will move the stone?" Then they look up. The stone has been rolled away. Wow, they move in faith even if they don't have the solution. Dan bahkan, ya kalau dipikir-pikir, kalau ngomong strategic planning, ya ini strategic planning yang cukup bodoh ya. You tried everything, you prepared everything, you forgot the biggest barrier. Ya kalau di dunia bisnis, the biggest barrier harusnya yang pertama di rule out. Kalau enggak, how can your plan be successful? You cannot. Who will remove the stone? Then they look up, the stone has rolled away. Who removed the stone? God. Metafisik teman-teman, karena Tuhan menjangkau physical, move the stone. And I love it. They miscalculated, but God delivers. 3 examples, trusting God even if we don't see. Yang pertama, Tuhan bekerja walaupun dia nggak punya jawabannya, terjadi apa enggak. Dan mungkin itu kamu, mungkin itu saudara-saudara sekalian. Mungkin Tuhan sudah bekerja, kalian aja nggak tahu. Mungkin 3 minggu kalian bisa 3 tahun. Mungkin bisa 30 tahun. Tapi pada saat itu terjadi, kalian akan tahu, that was God. Why? He wants you to have faith. Pada saat itu terjadi, Bapak Ibu, jangan diam saja. Langsung masuk ke gereja, testimoni. I waited 30 years, God delivers. Why? When you do that, God see, orang ini semakin saya kasih, semakin ribut. Cerita, I want to give her more. I want to give him more testimonies. More stories. Bapak Ibu sekalian, kalau kehidupan Kristen kita hanya dengar-dengar dari Pak Pendeta katanya kalau ketemu orang kerasukan tenang. Pak Pendeta katanya bisa menyembuhkan. Itu bukan Kristen. Dan saya bisa buktikan, kalau kalian, saya nggak perlu buka ayatnya, tapi kalau kalian buka bagian awal dari Matius 1 atau Matius 2. Do you know what the king, who's the king at the time? Herodes ya. Kalian tahu apa yang Herodes bilang ke 3 orang Majus? Look for that boy, look for Jesus, kalau kita paraphrase. Look for Jesus, bring him to me, so I will worship him. Kira-kira Herodes mau worship gak? Kagak. He wants to kill Jesus. Tapi itu yang Herodes bilang. Ya kira-kira kalian begitu gak? Kira-kira saya begitu gak? Pak Pendeta atau siapa? Pak Purwa, siapa pilar-pilar church ini? Belajar baik-baik, nanti ada sahabat ketemu, kasih tahu biar saya bisa ikut worship. Ya kita Herodes teman-teman, kita Herodes. Dan itu kalian bisa buka, itu gue lupa. Matius 1 ayat 8 atau Matius 2 ayat 8. Look for it, that's the exact word of Herod. Bring the boy, so I can worship. God moves even if it's too late. God moves even if they don't plan for it. Look, so now the big questions. I'm sorry, mungkin bakal lebih lama waktunya ya. So faith is not actually demanding outcomes, but rest in God's faithfulness. Dan saya ingin teman-teman berdoa kepada Tuhan saat ini. Tuhan, I want to rest in your faithfulness. I want to rest in your faithfulness. It's not demanding outcomes. Pada saat kita transaksional dengan Tuhan, demanding outcomes, iman kita lemah. Kenapa? Tuhan gak jawab. Tuhan gak jawab. The more you do that, the more you don't trust Him. The more you don't trust Him, the more you don't see. The more you don't see, the more you don't believe Him. So how to trust? Dan saya udah jam 12, saya harap teman-teman bisa tahan sedikit. Look at this. I want to share Mazmur 13.
Dan ini pertanyaan orang-orang yang selalu nanya, mana Tuhan, mana waktu Tuhan untuk saya, mana waktu Tuhan untuk saya. Mazmur 13 ayat 1, apa isinya? Siapa yang udah ketemu langsung baca aja keras-keras. Mazmur 13 ayat 1, what does it say? Let me read from my Bible. Lord, how long must I wait? Berapa lama lagi Tuhan saya harus tunggu? Will you forget me forever? How long will you turn your face away from me? How long must I struggle with my thoughts? Ya, how long? Kalau doa kita how long? Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi lihat apa yang terjadi oleh Daud. Lihat ayat yang ke-5. Jadi setelah dia bilang how long. Ayat yang ke-5, apa kata-katanya yang pertama? Huruf pertama. Sorry, bukan huruf. Kata yang pertama. Tetapi. But. How long. But I will trust him. Itu ayat yang ke-5. Jadi teman-teman, it's not about how long. Kalau kalian bicara waktu Tuhan, don't think how long. The Bible said, David said, but I trust in your faithful love. My heart is filled with joy because you will save me. Ayat yang ke-6. I will sing praise to the Lord. He has been so good to me. So, how to trust Him? Change your song, change your prayer. We cannot trust Him if our prayer, doa kita selalu how long. Doa kita harusnya adalah, but I will trust in your faithful love. And I will sing of your goodness because He has been so good to me. Dan di Alkitab banyak cerita ini. Ada satu Raja Yehosafat dikepung. Dia bilang, Tuhan, if you don't move. 2 Raja-Raja 20 atau 2 Tawarik 20 antara itu. If you don't move God, I will die. God said, send a choir. Saya dengar di sini ada choir ya. Tuhan bilang, send a choir. The choir goes. Ini ketemu prajurit loh. Tuhan bilang kirim choir. Choirnya nyanyi, maka nyampe udah mati semua. Why? If you align with God, He will move before you. He will move before you. So, I want to close with this. You know, I found it some time ago, and I think it's beautiful. Karena Mazmur 23 sebetulnya berisi semua janji-janji yang Tuhan sudah janjikan, yang Daud tuliskan. Karena lihat ini. Ini saya baca dari NIRV, New International Reader's Version. It says, the Lord is my shepherd. That's relationship. My shepherd. Relationship. It's not transactional. It's relationship. I love NIRV karena bahasanya relevan. He gives me everything I need. That's providence. In other version, the message bilang, I would need not anything more. No more needs. Why? God fulfill all my needs. He lets me lie down in fields of green grass. That's rest. Naaman punya slave 3 minggu, gak ada berita. Tapi I'm sure God gave her rest. Pada saat menunggu, tenang aja, I will deliver. You need to pray that God start to talk to you like that. Then you can trust Him more. And He will answer you. Dia akan jawab. Kenapa? Align sama misinya Dia. He leads me beside quiet waters. That's peace. He promised you peace. He gives you new strength. That's power. He guides me in the right path. That's direction. He will give you direction. Lord, saya punya tiga keputusan ini. He will give you direction.
You know, and the beauty of following God's direction, do you know what's the beauty? Tuhan, yang mana nih saya harus pilih? Dan tiba-tiba kita merasa, oke, sepertinya ini yang memuliakan Tuhan. Kita ambil. Tiba-tiba ada masalah. Kalian harus ingat, itu kan Tuhan yang tunjukin. You should go back. God, you told me to go here. Now I have problem. You deal with it lah. Why should I deal with it? And that's actually the faith of true Christian. If you cannot do that to your God, then your relationship with God is not there. You need to be able to say, God, I follow you. This is the direction you want me to do. I have a big problem. Then you face it for me lah. Because you asked me to go through this direction. For the honor of His name, that's purpose. Whatever He does is to honor His name. To honor His name. Dan kadang-kadang berpikir, kenapa sih Tuhan sepertinya gila puji, gila hormat? Well, you know, Revelation 4 and Revelation 5, ada 2 lagu di situ. Yang pertama bilang, you are worthy to be praised God because you created us. You created me. Kenapa Tuhan layak dipuji? He created me. Revelation 5 bilang, you are worthy to be praised God because you redeem us. Jadi ada 2 cara kenapa Tuhan layak dipuji. Dia menciptakan kita. Dia menyelamatkan kita. I love this. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. God will give you the courage you need. And you know what I love about this? The word is true. Apa artinya true? Kalau kita misalnya mau ke Pacific Place, through Gunawarman, artinya kita berhenti di Gunawarman atau enggak? No. Pada saat dia bilang melalui atau through the darkest valley, artinya you won't even camp in the darkest valley. You only passing through. You're going somewhere else. Mau kemana? Field of green grass beside quiet waters. Whenever you have big problems, whenever you have the darkest valley, God, I want to trust you. Kenapa? I'm only passing through. And if you are passing through, you have hope. When you have hope, you have confidence. When you have confidence, then you started to act more. Nggak pasif, nggak nunggu. Why? You know, I'm only passing through. I will not be afraid because you are with me. That's faith. Your shepherd's rod and staff comfort me. He will give you the discipline you need to carry on His mission. You prepare a feast for me. That's abundance. Feast. The word is feast. It's not meals. It's feast. Meaning abundance. God said, all the 1,000 hills are mine. All the cattle on those hills belong to me. Right in front of my enemies. Why He would do that? That's testimonies. He wants to save your enemies too. Dia mau selamatkan musuh kita juga. Jadi kadang-kadang waktu Tuhan kelihatan gelap karena kita melewati serangan dari musuh kita. Well, ingat, Dia juga mau selamatin musuh kita. Pada saat itu terjadi, mindset akan berubah. You pour oil in my head, that's anointment. My cup runs over, that's bountifulness. I'm sure your goodness and love will follow me, that's trusting God. All the days of my life, that's commitment. And I will live in the house of the Lord forever. I'm saved. That's salvation. So the Bible is full of this. We need to read it more. We need to read it more. Dan ini doa saya. Ini harusnya menjadi doa kita. God, give me the strength to trust you when I cannot see. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk percaya kepada Engkau walaupun saya tidak bisa lihat. Dan kesabaran untuk menunggu, mengetahui waktumu selalu lebih baik daripada waktuku. And I love this. Why? Because the one who promised is faithful. He will do it. He will do it. For the glory of His name, He will do it. Pada saat kita berkata, Tuhan, saya ingin melihat waktu Tuhan,
Sebetulnya doa yang benar adalah, Tuhan, I want to trust you more. Dan saya harapkan itu bisa menjadi doa kita semua, doa saya, doa keluarga saya, doa seluruh Bapak Ibu yang hadir saat ini. Help me to trust you more. When we trust Him, circumstances, the song said, turn your eyes upon Jesus, and the world will grow strangely dim. It doesn't matter anymore. Why? It doesn't matter anymore. Naaman 3 minggu, it doesn't matter. Hebrew boys udah di api, it doesn't matter. It doesn't matter. Wanita-wanita itu bilang, siapa yang mau gerakin? It doesn't matter. God moves. I want to pray so God, Tuhan bisa lebih realistis dalam kehidupan kita semua. Jangan biarkan Dia hanya menjadi Tuhan yang kalian dengar. Tuhan adalah gembalaku. That's relationship. You need to have that kind of relationship. You need to pray. Whenever you are, you pray, you pray, you pray. Small prayer, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. May the Lord add blessings to His word. Di dalam nama Yesus. Amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan. Dia akan beri